प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव आपण मानक संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मु स्वागत जनाए। प्रभु आपण मानक प्रत्येक को आशीर्वाद करूँ। आज प्रसंग मु निज कथा कहवाई चाहे। आज प्रसंग मु ऋणग्रस्त अटे। वास्तव में मु ऋणी अटे ता मु कहवाई चाहे। अनेके मते ऋणग्रस्त कराई आ मो फेरेबा मध्य सक्षम नुहे ता मु आज आपण मान सहित कहवाई चाहे। आउ मोर एई जन्म रे मु जते चेष्टा कले भी से ऋण उतारी पारिबी नहीं। एते मु ऋणग्रस्त हो जाइछि, एते मु ऋणी हो जाइछि जे मोर जीवन काल यथेष्ट नुहे ऋण सुझीबा पई। पर पद पढ़िले आपण माने बुझी पारिबे। रोमियो तार 13 पर्व 8 पद लिखा जाए, परस्पर को प्रेम करिबा बिना आउ कहीं रे काहारी ठारे ऋणी हुओ नहीं। कारण जे पर को प्रेम करे से व्यवस्था सफल करी अछि। वास्तव रे मु ऋणी अटे। परस्पर को प्रेम करिबा बिना आउ काहारी ठारे ऋणी हुओ नहीं। अनेकों ठारू मु प्रेम पाइछि। अनेक परिवार ठारू मु प्रेम पाइछि। अनेक भाई भौणी माने अनेक बापा माँ माने एते प्रेम करिसंती मोर जीवन काल रे मु ता सुझी परिबे नाही। वास्तव रे मु ऋणी अटे। मु ऋणी अटे आ मु कहिबा पई चाहे से ऋण मु सुझी परिबे नाही। मु जते चेष्टा कले भी सुझी परिबे नाही। मो परि गोटे अयोग्य व्यक्ति को गोटे निसहाय व्यक्ति को आपण माने जते प्रेम करिसंती ओडिसा रे ओडिसा बाहर आपण मानकर प्रार्थना आपण मानकर सहयोग आपण मानकर उत्साह आपण मानकर आतिथ्य मु केबे सुझी परिबे नाही। ओडिसा रो विभिन्न स्थान को जाइछि। अनेक गृह मते निजर पुओ भलिया जत्न नैछंती। भाई परी निजर घर सदस्य परी मोर जत्न नैछंती। से प्रेम मु केबे भी सुझी परिबे नाही। मोर शक्ति भी नाही। मु जते प्राणपण करी चेष्टा कले मध्य सुझी पारिबी नहीं। एते प्रेम आपण माने करिसंती मो परि जणे व्यक्ति को। अनेक लोक देखिबा पे अपेक्षा करंती। अनेक लोक बारंबार कहंती भाई आपण आसंतु आ गला परे जभली भाबरे प्रेम अजाड़ी दियंती। सते जेमती सेमानको घरर मो सदस्य अटे आ बहुत दिन परे आसुछि। सेमानकर बेडरूम छाड़ी दियंती। भल खाद्य रंधन करती। आमे फेरिबा समय कांदती। जते आमे स्वामी स्त्री विभिन्न स्थान को जाऊ लोक माने कांदती। सान छुआ माने धरिकी कांदती, अंकल आपण केबे आसीबे। अनेक पुओ झियो माने कहंती आमे आपणकर पिला अटू, आपण हमर आत्मिक पिता अटंती। अनेक वयस्क बापा मा कहंती पुओरे आमे तुम पई प्रार्थना करूछु, आमे तुमको देखिबा पई आसीछु। मु अनेक मीटिंग को जाए, अनेक लोग आसंती केवल देखा करिबा पई। से कहंती भाई आपण आसीछंती, दीदी को सहित आसीछंती, आमे आपण को देखिबा पई आसीछु। प्रिय भाई भौणी माने आश्चर्य लागे सतरे आपण माने हमको केते प्रेम करंती। आ एई प्रेम को सुझिला बलिया सक्षम मोर नाही। का पाखरे मो टंकाटी ऋणी ही नाही। मु जो दिन प्रभु को निर्भर आरंभ कली गोटे टंका मध्य कहार मु धार करज करिनी। मो प्रभु को उपस्थित रे कहिबा पई चाहे मु आर्थिक भावे ऋणग्रस्त नुहे। मु मागिबी भी नहीं। मु भोकरे सेवा करिबा पई जानिछि, कष्टरे सेवा करिबा पई जानिछि।
କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ସେବା କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସୁଝିଲା ଭଳିଆ ମୋର ସକ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସୁ, ବସିକି କାନ୍ଦୁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ମନେ ପକାଇକି, ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନକୁ। ଅନେକ ଘରେ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଶୀତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ଗୁଡାକ ସେମାନେ ଆଗରୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ କିଣିକି ରଖନ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇଠି ଟଏଲେଟ ବାଥରୁମ କାହାରି ଘରେ ନାହିଁ, ୱାସରୁମ ନାହିଁ କାହାରି ଘରେ। ସେ ପୁଅ ଜଣକ କିଛି ମାସ ସେ କାମ କଲେ, ସେ ଗାଡି ଗୁଡାକ ଧୋଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ, ଆଉ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କଲେ ସେ ଗୋଟେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ ବନେଇଲେ, ଆଉ ସେଟା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର ଥାଏ, ସେ ଘର ଛାଡିକି ସେ ବାହାରେ ଯାଇକି ରହିଲେ, ଯେପରି ଆମେ ସେ ଘରେ ରହିବୁ। ଅନେକ ଘରେ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ବନେଇଛନ୍ତି, ପଚାରି ପଚାରି ବନେଇଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଅନେକ ତ ଆମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ପଚାରି ନିଅନ୍ତି, ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ପଚାରନ୍ତି, ଭାଇ ଚାହା ପିଅନ୍ତି କି, ଚିନି ଦରକାର ନା ବିନା ଚିନିର, ବ୍ଲାକ୍ ଟି ପିଅନ୍ତି ନା କ୍ଷୀର ବାଲା ପିଅନ୍ତି, ସେ ରୁଟି ଖାଆନ୍ତି କି। ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କଣ, କୋଉ ବିଷୟରେ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ଋଣୀ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜଣେ ସେବକ ଭାବରେ ମୁଁ ଋଣୀ ଅଟେ, ମୁଁ କେବେ ବି ସୁଝି ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ସମ୍ପର୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶ୍ରୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ସୁଝି ପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର ସେତିକି ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋର ସେତିକି ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ପ୍ରେମ କଲା ଭଳିଆ ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇ ଜୀବନରେ ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନିଜ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଅନେକ ଅଭିମାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଉନାହୁଁ ବୋଲି, ଅନେକ ଅଭିମାନ କରନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ପରିବାର ଫୋନ ନ କଲେ ସେମାନେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ମେସେଜକୁ କୁହନ୍ତି ଭାଇ କାହିଁକି ଫୋନ କରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆମେ ଫୋନ କଲେ କାହିଁକି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ କାହାରିକୁ ଫୋନ ବି କରିପାରେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ମେସେଜ କରିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ଜର୍ଣ୍ଣି କରିବାକୁ ସେବାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଟେ। ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶ୍ରୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉ, ସମ୍ପର୍କ ଇଣ୍ଡିଆର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଜାଣୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ସେ ପଦ ମୁଁ ପଢିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୋଷୀ ହେଇକି ରହିବି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏବ୍ରି ତାର 6 ପର୍ବ 10 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ମ ଆଉ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସେବା କରିଥିବା ଦ୍ୱାରା, ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତି ତୁମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ ତାହା ଯେ ଭୁଲିଯିବେ, ଏପରି ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ସେ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଜାଣି ଆପଣମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରଭୁ ତାହା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ସୁଝି ପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋର ଗୁହାରି, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ଅକୁହା ନିବେଦନ ଗୁଡ଼ିକର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ନିମନ୍ତେ କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ମୋର 2ଟି ଫୋନରେ ପ୍ରାୟ 5000 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକଙ୍କର ଫୋନ ନମ୍ବର ରହିଛି। ମୁଁ ଅତି କମରେ ସମୟ ବାହାର କରି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଥରେ ନା ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ବାସ୍ତବରେ ସୁଝିଲା ଭଳିଆ ଦକ୍ଷତା ମୋର ନାହିଁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଜଗତରେ ରହୁଛୁ, ମୁଁ ଯଦି ମୋର ସମୁଦାୟ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବିନିମୟ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ସୁଝିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯଦି କହି ବସିବି ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପରିବାରର କଥା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଘରର କଥା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମର କଥା, ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି, ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଥାଏ ସେମାନେ ଭଲ ଆତିଥ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ।
आपण मान प्रेम पाए वास्तव में मु ऋणग्रस्त अटे ये गोटे ऋण छड़ा कौन विषय ऋणी नुहे केबे भी अन्य विषय ऋणी हेबी ना किंतु यही ऋण मु सुझी पारि ना प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु आपण माने वास्तव में आम मान ऋणी करिसंती प्रभु आपण मान दया करंतु प्रार्थना करिबा पिता परमेश्वर गोटे क्षुद्र दास जे मु आपणकर नाम बहन करी जाउथिबारु प्रभु लोक माने एते प्रेम करंती प्रभु ताहाजी प्रभु ए नुआ सकाळ आसर कार्यक्रम रे मु प्रार्थना करूछि ओडिशा बाहर जेते परिवार वर्ग प्रभु ए कार्यक्रम रे जड़ित होउछंती आम पाई प्रार्थना करूछंती आमको प्रेम करूछंती आमको सम्मान दउछंती प्रत्येक को आशीर्वाद करो प्रभु आमे संपर्क परिवार समस्त को पाई प्रार्थना करूछु आशीर्वाद करो प्रभु आम टेक्निकल टीम सहित आम धन्यवाद जनाऊँ मो व्यक्तिगत भाव में मोर परिवार तो प्रभु आपन को धन्यवाद दूची प्रार्थना करुच्ची प्रभु प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करो प्रभु समान जीवन में कौन उत्तम विषय अभाव न हो आपन भूलिबे नहीं प्रभु यह मु विश्वास करे समस्त को आपन को बलवंत स्तर रखी प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय जीशु नाम रे मांगिली आमीन प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु नमस्कार।